Guys, good noon. Papakita ko sa inyo yung ibinigay sa akin galing sa Naawan, Misamis Oriental na farm doon, PR. Ito guys, mga tag 2 months mahigit at saka 2 months. Ito yung isa guys, bulik guys. Bulik at saka yung ang sinibalang o na blue legs. Yung bulik guys, parang binabay, parang yung bakiki. Okay guys, papakita ko sa inyo yung bulik muna. Okay guys, ito yung bulik guys oh. Magto 3 months to guys. Yan. Ang gandang manok guys. Oh. Guys. Yan, galing kay PR. PR Game Farm from Naawan, Misamis Oriental. Ito guys oh. Liper daw to guys, may dugong liper. Pero hindi ko alam yung ibang detalye nito. Pero ang alam ko magagandang manok guys. Sisiyo pa guys, pero malalaki na yung mga katawan guys. Yan. Yan guys. Ito guys, paglalaki ito guys, puging-pugi ito guys. Tabayanan nyo lang guys yung ibang video ko. Papakita ko sa inyo pag laki nito. Okay, papakita ko yung sinibalang sa inyo guys. Yung sinibalang na blue legs. Ito yun guys oh, sinibalang. Pupogi guys, oh. Yun, naka blue legs pa. Yan oh. Mahaba rin to guys. Ito yung dalawa sa ibinigay sa akin na merong yung apat. Ito yung dalawa. Yung dalawa malalaki. Malalaki na guys. Papakita ko sa inyo yung isang sinibalang ko na yellow legs. Galing din doon guys sa PR sa Naawan. Yan guys oh. Pupogi guys. Oh, 2 months. Pula na yung palong niya guys. Oh. Papakita ko sa inyo yung isang sinibalang guys ha. Apat to eh. Itong sinibalang guys, 5 months. Ha? Guwapo guys. Ito guys. Oh. Yan guys. Sinibalang. Na may pagka yung chocolate sa amin banugon, yung banog guys. Haba guys, tangkad yung katawan, hindi pa masyado maganda kasi 5 months pa, pero abot ng guys 7 months. Yun, kita nyo guys kung gaano to kagandang manok guys. Yung isa guys, yung bulik pang-apat, papakita ko rin sa inyo guys, pero mailap sa tao. Kaya bibidyohan na lang natin dun sa sa inilagyan niya. Okay. Ito guys, yung bulik. Pag sure ako pag lalaki ito guys. Malaki talaga naman ako guys. At pogi rin siguro guys. Pero kayo na lang titingin guys kung okay ba to. Yan guys. Yan, 5 months. Grabe guys. Buting manok guys. No?
Grabe yung laki. Lapad. Bata pa to guys ha. Oh. Grabe naman ako guys. Wapo pa. Tingnan nyo lang. Sipatin nyo ng maigi yung bulik ko. Guys, guwapo talaga guys. Katawan. 5 months pa pero katawan. Okay guys, salamat guys ha. Okay. Sa iba naman guys, please ano guys, like, subscribe. Okay, so sa YouTube channel ko. Okay guys, salamat. Ito guys, personal ko na to na breeding guys sa 5K sweater ko. Papakita ko lang. Ito. Yan. Black Ghost Game Farm. Yan. White leg. Naka-personal na guys yung wing band. Hindi pa maganda yung katawan guys. Breeding ko to guys. $5K sweater. Pure. Street comb. Okay guys. Thank you. Good day.